Hi viewers, I'm very happy to meet you again in this episode, and I hope all of you are fine today. How is your English now? Is it okay? I think it is. Well, our today's topic is noun clause. I think you have ever learned the subject, but I'm afraid that some of you are still confused how to use it for English speaking. In this episode, I would like to explain the subject. If you want to understand it further, focus your attention to watch this video completely. Let's see my explanation on the next screen. Baiklah viewers, mari kita lihat bersama-sama di layar ini. Topik kita kali ini adalah noun clause atau klausa nomina. Apa itu noun clause? Noun clause merupakan kelompok kata yang terdiri setidak-tidaknya subjek dan predikat yang berfungsi sebagai anak kalimat atau sub-clause dalam suatu kalimat. Pola kalimat. Karena satu kalimat terdiri dari dua klausa, yaitu main clause induk kalimat dan sub-clause anak kalimat. Mari kita perhatikan di pola kalimat main clause. Pola ini sama halnya dengan pola-pola kalimat yang sudah kita pelajari pada episode sebelumnya pada setiap tense. Untuk itu kalian tidak lagi heran dengan pola-pola ini. Secara umum pola itu positif subjek diikuti dengan verb diikuti dengan objek. Negatif subjek diikuti dengan kata bantu auxiliary, negatif diikuti dengan verb diikuti dengan objek. Interrogatif atau pertanyaan yang dijawab ya atau tidak, auxiliary atau kata bantu diikuti dengan subjek diikuti dengan verb diikuti dengan objek. Apabila kita menggunakan kata tanya, maka polanya seperti ini: question word, kata tanya diikuti dengan auxiliary atau kata bantu diikuti dengan subjek diikuti dengan verb diikuti dengan objek. Kemudian ada kata penghubung di sini, question word, kata tanya. Kemudian if atau whether yang berarti apakah. Kemudian diikuti dengan anak kalimat dengan pola sebagai berikut: positif subjek diikuti dengan verb diikuti dengan objek. Negatif subjek diikuti dengan auxiliary atau kata bantu negatif diikuti dengan adjective atau kata sifat, verb. Keterangan terdiri dari keterangan waktu, keterangan tempat, atau noun kata benda. Contoh 1. Direct question, pertanyaan langsung. Where does the man come from? Dari mana orang itu berasal? Tense-nya adalah simple present. Mari kita lihat pola kalimat yang ada di sini, where does the man come from. Karena ini kalimat tanya langsung, maka dia mengacu ke pola kalimat main clause seperti pada simple present, pola kalimat simple present di episode sebelumnya. Kata tanya atau question word diikuti dengan kata bantu does, diikuti dengan subjek the man, diikuti dengan verb come. Kemudian noun clause atau NC, klausa nomina. I don't know where the man comes from. Main clause-nya atau induk kalimatnya, saya tidak tahu dari mana orang itu berasal. Apabila klausa ini menjadi anak kalimat, maka kata kerja bantu tidak muncul lagi di sini. Dia menggunakan pola positif biasa yang mengacu kepada pola ini. Subjek diikuti dengan verb. Contoh nomor 2. Direct question, what time is it now? Bagaimana jika dia menjadi noun clause atau menjadi anak kalimat?
Yang what time is it now ini berubah menjadi anak kalimat. Maka pola kalimat kan tidak mengacu ke main clause ini, dia mengacu ke sub clause. Maka menjadi do you know what time it is? Contoh nomor 3, direct question. Do you understand English? Simple present. Jika klausa ini berubah menjadi anak kalimat, maka polanya tidak seperti ini lagi. The foreigner wants to know whether or if you understand English or not. Main clause-nya adalah orang asing itu ingin tahu apakah kamu mengerti bahasa Inggris atau tidak. Mari kita perhatikan do you understand menjadi you understand. Pola pertanyaan yang dijawab ya atau tidak, maka kata penghubungnya yang digunakan adalah whether atau if yang berarti apakah. Lalu pola kalimatnya bukan lagi kata kerja bantu, subjek, tetapi subjek duluan langsung diikuti dengan verb. Jadi kata kerja bantunya ini hilang seperti pola kalimat simple present, yaitu subjek diikuti dengan verb. Nomor 4, what time did they come here? Simple past tense. Jika klausa ini menjadi anak kalimat, maka did-nya tidak muncul karena dia kembali ke pola positif. Do you know what time they came here? Apakah kamu tahu jam berapa mereka datang kemari? Tanda tanya ini karena pengaruh apakah kamu tahu. Maka polanya adalah question word diikuti dengan subjek diikuti dengan verb. 5. Direct questionnya, has he lived here for a long time? Present perfect tense. Lalu apabila klausa ini menjadi anak kalimat, maka polanya berbeda. Do you know whether or if she has lived here for a long time or not? Nomor 6, direct question. What will you do if you have a lot of money? Ini pertanyaan langsung. Tense-nya adalah present future. Jika dia menjadi anak kalimat, maka pola ini tidak lagi digunakan. Tell me what you will do if you have a lot of money. Kasih tahu saya, beritahu saya apa yang akan kamu lakukan jika kamu punya uang banyak. Practice 1. Begin your statements with I don't know. Example, what time did he leave for Jakarta? Maka menjadi I don't know what time he left for Jakarta. B. Were there many visitors at the department store last night? I don't know whether or if there were many visitors at the department store or not. Pola kalimat ini berbeda dengan pola kalimat pertanyaan langsung. Sedangkan whether atau if ini karena pertanyaan langsungnya ini seandainya dijawab dia, dijawab ya atau tidak. Well viewers, now you do it by yourself on number 1 to 5. Start or begin your statement with I don't know, blah blah blah. Okay, are you ready? How many times has he visited your home this week? It's okay. I don't know how many times she has visited my home this week. Number 2, how much does an Innova car cost recently? It's okay. I don't know how much an Innova car costs recently. Number 3, is the teacher teaching students in this class? Very good. I don't know whether or if
the teacher is teaching the students in this class or not? Number 4, can the Australian over there speak Indonesian? Very good. I don't know whether or if the Australian over there can speak Indonesian or not. Number 5, what is her name? It's okay. I don't know what her name is. The next practice, you do it by yourself and start your statement with, could you tell me blah blah blah. Number 1, why did you study English? It's okay. Could you tell me where you studied English? Number 2, why were you at the police station in the early morning? It's okay. Could you tell me why you were at the police station in the early morning? Number 3, did she go to Jakarta 2 days ago? It's okay. Could you tell me whether or if she went to Jakarta 2 days ago or not? Number 4, have you ever spoken English with a foreigner? It's okay. Could you tell me whether or if you have ever spoken English with a foreigner? 5, where have you been? It's okay. Could you tell me where you have been? 6, do you speak English? Okay. Could you tell me whether or if you speak English or not? 7, what must we do to study English? It's very good. Could you tell me what we must do to study English? 8, what are you doing right now? It's okay. Could you tell me what you are doing right now? 9, was your father a policeman 5 years ago? It's okay. Could you tell me whether or if your father was a policeman 5 years ago? Number 10, can you speak English with me? Could you tell me whether or if you can speak English with me or not? 11, where did you graduate your master degree? It's okay. Could you tell me where you graduated your master degree? 12, how much did you buy the car? It's very good. Could you tell me how much you bought the car? 13, how are they? It's okay. Could you tell me how they are? Well, viewers, I think that is all for the explanation of 9th class. I hope you really understand about it, and you can use it for your English speaking. And see you on the next episode. Thank you very much for your attention.